নুগো আর বিশ্বজিৎ দেববর্মা থৈ থাংগ্রো অনেক জাতিগত হাইনি খালাইয়া হ্যাঁ দিবা আর जों गोजाबो नायलायलिया गोख्रांबो नायलायलिया तामगांगाय मोखांसे नासिगासिनो তিনি गन्दासराव बा आम्बासाव बा मन'आव चिनि बरं मोखांखौ बावनि जे मा नायलायसिनो राजनैतिक जों जंलिया आबुनि बागनो তিনি बुबाजानि स्लोगान मते मानो पयला जाति उनब जाति पयला जाति उनब पार्टी लिया पयला जाति उनब जाति पार्टी में जों वसवान छुलिया हायसे पार्टी खाइ जों थांजा गया जाति न हामजा मोनलेखाय जाति थांजा गसे जों थांजा सिनाय पार्टी टांग बांची हेमाले जों अरो उग्रब किचा मोनछुल ने गांगाय उग्रब दिनो किचा नाहारे ने गांगाय जों अबन लोगो चिनि एमपी क्लाय थानाय चिनि तसलंफाबो जेमन देगेरफा रखिनि हिया दिबा अब रिया नखनाब्ला ना तसलंफाबो जुदि रिया गांगाय बति प्रसारनि बागे एमपि मुंगिनाय ब पार्लामेंट अ जातनि अ दफानि इतिहास नरम तो दासायगा बसर जराते उन्नत उन्नयन खालायगा चिनि बागिनाय राजनीति खायनाय जों आबमा बुजिनाय ताबं नदि ताबं नायदि चिनि एमपि और वो बाजुबन रियां बो रियां नो बो जायु थांगा रंनि रियां नि बागिता खायलांखा रंनि दफानि बागिता खायलांखा राजनीति खायनाय मुंसा खायलांनाया ताबं रंनि बर्तमानि एमपि साबो रेवती त्रिपुरा बचिनि बागै चिनि दफानि बागै चिनि हानि बागै तामो सामुं काहां खाय दं तामो स्टेप नाहारे दं जों आबो नासिरि नाय थांगाय नुदा नुजा गया तिनि लामा फैमानि जों ओ रायमे बिलवा हाकमानि लगे लगे गन्दासरा हाकमानि लगे लगे अथस गन्दासरा बिनो बिनि लामा बमाहाय अब लामाया नों लामा कासे गाहाम खालायमाया नों जादब फानि बागै दाम सामु खायमानाय नों कासे स्कुल कलेज गाहाम खायमाया नों जादब फानि बागै दाम खालायमानाय तुई गाहाम खानिमाया झलेर अपरनाम जीवन नों तुई गाहाम मुंसा खानिमाया नों जादब फानि बागै दाम खायमानाय बत्ताम स्टेप नाहार जादब फानि बागै हिमाले घरेर शत्रु विभीषण आसाम जरातिले चिंती प्रसार रंगो तब हिमाले तब भूभाग्रानि बागै नाय हामिया जाया सावै दङ तब हामिया जाया सामानि बांगे मथानो तुई नाय हामिया जाया साय दङ जे मथा जा निबागै दफानि बागै नाय अब पॉलिटिकल पार्टी अब राजनीतिक पार्टी अब फांसानि पार्टी हिनि नखर फेमिली जागाओ बताबो अब मथानि विरुद्ध पक्षाओ एवं राजानि विरुद्ध पक्षाओ चिंता बनाउनाय जोंले रेवती बाबुनो बाद दिउनाय जों आलादा राज्य सायनागौ जदि रेवती बाबुनो बाद दिउय आलादा राज्य सायनांगाय एक कम 14 लक्ष बरकनि बागै सानगामोन फियाबा जों 14 लक्ष बरकनि बागै सानो रेवती बाबुनो जों बाद खाया आबनि बागै रेवती बाबुनो सानानि मोजो नों एमपि उनखा ताबुनि एमपि का आदिनि एमपि अनेक जुदाखै फुनुदिनो आदिनि जुगनि बरक बाय ताबुनि जुगनि बरक नों आलादा खै फुनुदे ताबुन का नेट जो फेक जो इंटरनेट जो नों और जुगसिनो परिवर्तन तुबि माले हांगांगाय हिने कासा एमपि नि क्षमता फुनु माले हांगांगाय नों फुनु मालिया लामा गाहाम फुनु मालिया तुई गाहाम फुनु मालिया निनो अरवनो कारेन्ट जों साखाय बरक न तरि मालिया नों तुमाजा एमपि सारा त्रिपुरा राज्यनि कक्साया निने एलाकानि कक्सनि साइ दङ खाजानि मा फाते ताखौ बखौ जों राजनीतिक बाय थोंजामा जों ताबो गांगाय जिनि आइडेंटिटी क्राइसिस जों थांगा नरक कासिन खोनागा बर' डक्टर आइडेंटिटी कक्सामनि जिनि अ हावा जों तंगिनाय जों सावो जों गांगाय अ हानि बुसाकुतिलो 186 नम्बर राजानि बंशधर अ 186 नम्बर राजानि बंशधरनि हा गांगाय निम थानि साधन क्षमता दतंख
গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড মাস কেন ভূভাগ্রানী নেতৃত্বে তব সারা ত্রিপুরা রাজ্য কারণ বন্ধুহরি তথা ফাইনাল বিধানসভায় বিজেপি ফাইলিয়া বিজেপিতেই ফাইলিয়া বন পালা পাই খাতাবো বন দিল্লি হইতে লিডার ফাইমান তবো ভিলেজ কমিটি নির্বাচন তের আমি খবো পিয়া বাবর সাইনগত ভিলেজ কমিটি নির্বাচন চেন্নাই আমার বাগে বিজেপি রক বড়তাই ফাইলা বিজেপি বড় সাইনগত বিজেপি চেন সিনাই পুরা ব্লক বন দখলতাই তংলিয়া ব্লক দখল তংলিয়া গে বিধানসভাতাই তংলিয়া আমার বাগে আগরতলাও শুধু ভিলেজ কমিটি খাইয়া আমাদের কম নাই দো হাইকোর্ট ত্রিপুরা হাইকোর্ট ডিসিশন রেখা নভেম্বরে বিসিং ভিলেজ কমিটি নির্বাচন না খাইয়াই তার পর্যন্ত ইলেকশনের বাগে অ্যানাউন্স খাইয়াবো কাগজ পত্র তো চলি দরকার খাইয়াবো যদি ও মাস দিয়ে 15 তারিখ বিসিং যদি বড় অ্যানাউন্স খাইয়ায় সারা ত্রিপুরা আন্দোলন চলে নাই পুরো স্টপ খাই নাই ত্রিপুরার জন্য পুরো স্টপ খাই নাই আমার বাগেন্দ্র রেডি তুমি আমি তিনি বাসন রুলা যেহেতু আমার মহারাজা সঙ্গে রহকা রংপুরাই বেরিনি ইনচার্জ খেলাই রহকা যে কোনো সমস্যা রাজনীতিক সমস্যা আবনো নोंथांनायदि আগামী 2013 ওরা এমএলএ কাইনা নাই এই যে তাবুক যে ধনঞ্জয় ত্রিপুরা এমএলএ কাম খাই কেন করে করে খাইবে কিসা কাম কেবল সুবিধা মানখা মাইয়া নরমর রাইমা বেলিও ত্রিপুরা মথারে এমএলএ সামনা মুসুম মোড়া মুসুম বুবা গারানা হাগা হামজা आं tak थांगै कायसा फाइनाय 10-15 तारिख बिसिं आं सफायनाय न बारां पुजा थफायनाय आं प्रत्येकटा रायमाबेरि पाराव ভিলেজ কমিটি এলাকাও হরতাল থনাय आं পুরা এলাকা নাইনে আমি সুবিধাপান কাম অসুবিধা কাম লামা কাম করে আবো নাইনাই রাজেশ ত্রিপুরা বখাই यांनि एमडीसी यांनि के भूमिगणन फियाबो दुइटा एमडीसी नावै ओरो कायसा विधानसभा आइनो नकल जयन हाई थाका आगामी दिन आ सीट बजाते चिनियारो फाइनाय आं साइमानो गंगानगर साइतो ताबो बिराट संकट बीजेपी नि जॉइन खाइबेगासिन ত্রিপুরা मठाव बंनि भूमिगणन तिनि बुट खाइगाबो तिनि चेंज जाखसे आबो बद्धु कलाजिके पास खाइ थाका যাই হোক আমি তাই বেশি কক ছাড়িয়া আমি ওর ফাইনালি ওর কাম কমিটি খানা নাঙা ইলেকশন বাকি তরে খাইনা নাঙা রেডি খাইনা নাঙা আপনার কক ছাড়াইছিল আসে কক ছাড়ি যতনা খাকছনা হামাইয়া পারে আমি কিজা কক সামনে মথাক জাকা ঘেটা তিবানে ডাক্তি মতো বোবরা আইলো তো বড় দফা আইলো তো হামাই